Point. Kini nga programa atod kaninyo sa Aboitiz Power, Visayan Electric ug RMN Cebu DYHP 612. Mga idol, makikhiusa o magkilingaw sa umaabot nga Adobo Dots Zumba Cooking sa inyong lugar. Hatod kaninyo sa Nor, Lamiti Adobo. Kaya nimo kung naay Nor. At tangi ang Adobo Dots Zumba Cooking sa inyong barangay sa umaabot nga July 27, 2 p.m. Hatod kaninyo sa Nor og 93.9 IFM Cebu. Welcome na welcome ang tanan dinhi. Sadya kini mga idol. Labi na og saktong-sakto pa sa Adobo Day matag weekend. Lamiti Adobo. Kada weekend tutuwa kini ang Adobo Dots Zumba Cooking kay dalit kaninyo sa Nor og 93.9 IFM. New hairstyles baka man-damage. Sagot ka ng Vita-Keratin. Gandang hair ka ng salon-lasting, gandang para sa akin. With weekly use, get salon-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang based on SRP. Pinakabagong Surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang-tang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack na ka. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze! Mga kasama, intense kayo ang panahon lately, no? Init, uwan, init, uwan. Nahinumdum mo ato mga bata patanga, normal ra gyud nga panahon. Pag-abot sa pagbago-bago nga panahon, dili gyud mo gawas ang akong ubo. Kinahanglan nga fight fire with fire. Sa dili matag-an nga panahon, kinahanglan kasaligan nga solusyon. Og dili lang bisan unsa nga solusyon, kadtong advance. Maayo na lang pag-abot sa tambal sa ubo, dunay stronger nga bersyon ang Sulmiox nga gitawag og Sulmiox Advance in liquid format. Dire, dali kang maayo. Basta mo inom ka katulo sa usa ka adlaw, mugawas dayon ang imong plema. Sulod sa tulo hangtod sa 5 ka adlaw. Og para sa dunay katol nga tutunlan diha, duna kini isog nga menthol. Maong kinahanglan pangitaa ang Sulmiox Advance. Dili lang bisan unsang tambal sa ubo, maong timan ay mga kasama. Pangitaa ang Sulmiox Advance. Ang Sulmiox Advance mutabang sa pagresolba sa ubo nga dunay plema in as fast as 3 to 5 days kung mo inom 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Lahi na ang ubo karon. Paspas mo grabe. Pwedeng mahimong bronchitis o pneumonia. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Ang walay ka zinc isog. Solmux Advance. Ang bugtong nga Solmux nga adunay advanced zinc action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Solmux Advance. Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Alagang Unilab yan. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sa detergent nimo, basig puro bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsync tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus Brand X. New Ariel Clean and Bright. At tangi og bisitaha ang Nor Adobo Dots Zumba Cooking sa Barangay Hipodromo karong July 27. Sadya kini mga idol ang Adobo Dots Zumba Cooking kay hatod kaninyo sa Nor og 93.9 IFM Cebu og DYHP 612 Cebu. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Naku, kawawa naman ang bunso ko. Mami, may lumala ng allergy ba si Bunso? Baka dahil yan sa mold sa inyong kisame at dingding. Gumamit ng HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology. Resistant to the growth of molds and a number of common household bacteria na pwedeng magpalala ng allergies o maging risk sa iyong health. Para sa mold-resistant ceilings and walls, mag-HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology. Paalala, ang HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology ay hindi gamot para sa tao. Ito ay boards na tumutulong malabanan ng mold sa karaniwang matatagpuan sa ceilings at walls. Find out more at jameshardy.com.ph. Mga mamis, para sa mold-resistant na ceilings and walls, mag-HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology na. This newscast is brought to you by San Miguel Flavored Beer. Make life refreshingly sweet. Drink responsibly. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez